हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन आहे तुम सगळें बरं आहे ना चा बीन पिली चा बीन काय पिल ना रचना सपाचे गेला हावेला कुकडां चडपाक कुकरां हळ बीन घालपा जायना बोकडां बीन आनी भायर बांदपा जाय बस पावस येयल्लो व्हडलें आहा तेका लागून आत्तां बांदना मागीर रचना बांदतलें ओके आज कोमटा सोडटा आनी दुकरां बीन हावड जाता ओके मारीत गेलाय सगळें सगळें आख्खो चिकोल लायन गेलें उडी मान थंय गावलें थंय थंय आज गंव घालूंकच ना तेमकां आतां गंव घातलो पयलीं दुकरां मीस घाता न्ही आतां ओके चोय हांगा पयलीं गंव घायले सा बेजार कोता हाट भोंवता न्हू तेका लागून पयलीं गंव घायले तेमकां आतां दुकरां नीस रेडी कोता थंय नीस घायले तेमकां दाट घायला थंय तें आजून बीच म्हाका येयना थंय बोगले थंय सगळ्यांक हावड बीन घालिल्लो आनी आतां च्या पिता थंय रत्नान कॉफी करून दिल्या आनी दाळ आसा कांताक करून दिता ती खाता दाळ च्या बीन पिवन वयता भायर सुद्दां लेबर रावले भाजी येवन च्या पिता बेगीन भायर सुद्दां ओके हॅलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून कशे आहाय तुमी बरे आहाय न्हू सकाळचोच व्हिडिओ काडपा मेळना मातशें बिजी आसलेलें आज जेन बी आतां जाला आज बोकडां भायर बीन बांदलो ना हेचे भितरू हाय सकाळचोच पावस पडटालो न्हू सुदामा डॅडी एवढो हावड घेवन येयलो तेंकां भितो बांदिला भायर येवपा लागून बोवाळ मारतायचे कितें व्हडल्यान कितें गो कितें जालें भायर वचपा जाय हां भायर येवपा जाय तुमकां हां पावस येता पावस येता कितें रे कितें खाता हां तेक बांदून दवरलो आहा तेंका मारपा वयत म्हण एकलो सेपरेट आहा थिंगा कितें रे कितें गो दांत लायतले पावस येत न्हू कितें जालें तुगे कितें जालें गो तुगे कितें जालें पावस येता कितें कोताय ती भायर येवपाक कितें गो हां कितें जालें यो ओ पावस येता पावस हय आनी तेंका भायर काडपा मेळटो एश म्हण बारीक पावस येता हे बीन सगळे हिंगा आहाय ते आतां बोवाळ मारीत रावतली ती आनी तो रावपा न्ही बोवाळ मारीत रावतली चोयता पावस ना जाल्यार मागीर भायर बांदतले मातशें मागीर शॉपूय उक्ती करपा जाय न्हू चोयता कितें जाता तें सुदामा डॅडी बेगीन येयलो जाल्यार घेवन वयतलो तेंकां ओके मागीर मेळटा तुमकां एकसे पासय मातांचे युडी यो गो यो केसो जांभळ काड गो हां ते सायडीचो तोपोन येता थिंग मातशें हें आहा स्पेस आहा थिंगसो तें गेलें फाटल्यान हाय गे
बेगीन यो गे hey तू हुई वयता तेशी हुई वयत गो तू चल यो भितर यो बेगीन तेशो ना माता बोडी माता चल बेगीन आई चल यो चल भितर वचेशोस चल चल मुगो की वचना ते सायडीचो तोपोन वयतलें म्हणजे स्वीटी रेडी हो स्वीटी स्वीटी यो आनी हो बाप पिंग न्हीद माता से गॅरेजी जेल खंयच्यान न्हिदपाक गेलो तो आतां हांवूय मातशें न्हिदपाक वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आतां उठला आनी आतां शॉप ओपन करपाक वयता ओके हेंचें सगलें हावडी लागून हेंचो हिंग येयलो हांवें सगलीं शॉपाची वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके गायज असो पावलो घरा आनी बोकडे घेवन वचून भोंवपा लागून घेवन ते बोवाळ मातशें कितें ते अरे यो असो हेच कितें धांवडटा ते रेफिना बीन येता चाव करपाक वयता शॉपाचें आसलें तें मामी गेला आतां ते मातशें आतां भोंवण्यान घेवन येता ओके हो नियो बीन येयला ते कड आसता रोकडेन ते येयला ते हे काम करता ते सगळे येता ते हा सो बरें हांव तांकां मातशें भोंवण्यान कितें ते आतां घेवन कॅनलाक येयला तांकां ते हाय ते नेक्स्ट ते नीव वाळटें बगलेक आहा पयस वचना ते कितें गो चल मगो चल हय चल हाय थिंग या मुखार या ते तेमकां एक कॅनला हे सायडीन घेवन येयला सदां तेशी भोंवडायता न्हू सो आज अशी घेवन येयला सो हे थिंग हाताय ते सगलें आतां मुखायल्यान रेल्वे कडच्यान घेवन वयता तेमकां अशी यो येताय सगलें धांवटेच तें कितें करून ते चल मुखार या ते स्विटी आनी नियो दोगांनी येयले हेचो बरी कांट मेळटा तेमकां आतां कितको खाताय तेंचो यो
आता रेल्वे लायनीचे येईल ते ट्रेन येत म्हण तांकां बेग बेगीन घेवन वयता ते सगळं यो हिंगा आं आनी एक दीस रेल्वे लायनीचे रूम वचून रावली ट्रेन येताली मागीर बेग बेगीन धांवटली आपयल्या कशी येयनाय ती मागीर हय येते स्विटी आनी हांवें ते ट्रॅकाचे थिंगा आतां काडूंक जालां बरें तेका येना आतां यो सिडी गायज बोकडां बीन भितर गायली आनी आतां हांव न्हावपा वयता रेफिना आहा शापाची च्या फोन दिलो थंड जालो खंय बोवाळ मारताले आतां हांव न्हांवता आनी मागीर शापाची वयता ओके मागीर मेळटा तुमकां सगळें जशें न्हांवना शापाचे बीन येयलो ते हा रेफिना आहा ते वयतले घरा आज मातशें बेगीन नाल्यार काम करून येयलो न्हू व्हडलें जाल्लो सो आज काम कंप्लीट करून येयलो सगळें काम कंप्लीट जालें सो हाल आसतलो घरा कडेन ओके आज शापाचे बसता रेफिना वयतले आतां घरा ओके मागीर मेळटा तुमकां शॉप बंद केलें वयता घरा सो व्हिडियो थिंगा काबार करता आय होप तूं आज ब्लॉग लायक जालो आसता ब्लॉग तूं लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय आनी म्हाका तर कॉन्टॅक्ट करपा जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करून कॉन्टॅक्ट कराय ओके सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज